দেখা দাও ওগো নবীজি, তোমারি দিদারের আশায় মোরা আছি। চিল্লায় বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু মহব্বতের আওয়াজে বলুন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর একটু চিৎকার দিয়ে বলুন, মন খুলে বলুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। দেখা দাও ওগো নবীজি, তোমারি দিদারের আশায় মোরা আছি। দু চোখ জুড়ে দেখবো পয়গম্বর, সবাই নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে रिसालत। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हमारी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समय को समक मसे का निशा तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमारी ये शामो सहारी ये बरगो शजारी ये बागो तमारी ये तैगो सिपारी ये ताजो कमार, ये हुक्म रबा तुम्हारे लिए, असलत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलादत कुल, खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए, खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए, खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए। चिल्ला बोलें या रसूल अल्लाह। আমার আলা হযরত আজিমুল বরকত इमाम अहमद रजा खान रदियल्लाहु ताला अन्हु बोलें, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, जमीन आसमान যা কিছু আল্লাহ তৈরি করেছেন সবকিছুই আপনার জন্য। চিল্লায় বলেন ইয়া রাসূল আল্লাহ। আর একটু মহব্বতের আওয়াজে বলুন ইয়া হাবিব আল্লাহ। নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ বলেন রাসূলের দুরুদ পড়, রাসূল বলেন খোদারি জিকির কর। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন রাসূলে দুরুদ পড়ে, রাসূল বলেন খোদারি জিকির করে। তাই মখদুম শাহ বলি একবারে নারা ধরে, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, দুই তুলে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, সবার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূল ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।